সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানার বকখালি পর্যটন কেন্দ্রে। মৃত যুবকের নাম ইমতাজুল আরসিন, বয়স 24, বাড়ি কলকাতার মল্লিকপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার একটি ছোট গাড়ি ভাড়ায় নিয়ে 4 জন পর্যটক বকখালিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ওই গাড়ির চালক ছিলেন ইমতাজুল। রবিবার বিকেল নাগাদ তারা সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই উপরে উঠে এলেও গাড়ি চালক ইমতাজুল সমুদ্রে তলিয়ে যান। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সোমবারও সকাল থেকে ওই যুবকের খোঁজে পুলিশ প্রশাসন আবারও সমুদ্রে নেমে তল্লাশি শুরু করে। শেষ পর্যন্ত এদিন দুপুর নাগাদ নামখানা থানার পাতিবুনিয়ার দুয়ের ভেড়ির সমুদ্র লাগোয়া এলাকা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। हुआ देखिए, कल वो लोग 4 दोस्त आए थे, ठीक है। तो आने के बाद यहाँ पता चला, नहाने के बाद ये बोलेगा कि 3 लड़का बोल रहे हम लोग साथ में नहा रहे थे। एक लड़का उसमें से डूब रहा था, जिसको लोग पकड़ के बाहर निकाले। बाहर निकलने के बाद उसको जब घूम के देख रहा है तो वो लड़का जो हम लोग का साथी था, दोस्त था, जहाँ से हम लोग आए मल्लीपुर से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देख नहीं पाए। एक को निकाला है, एक को देख नहीं पाए, तब से वो लापता है। 15-20 मिनट वो लोग घूमे हैं। घूमने के बाद यहाँ पे सिविक के साथ बात किया। बात करने के बाद फिर वो लोग 2-3 घंटे बाद थाना गया। थाना जाने के बाद तब हम लोग को मालूम हुआ यहाँ पे 4:30 बजे करीब, 4-4:30 बजे करीब शाम में वो निकला है। अगले दिन रात में वहाँ से 11:30 बजे करीब वहाँ से निकला है। घर में बोल के आया था कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने बकखाली। उसके बाद सुबह किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। लास्ट उसका व्हाट्सएप सीन था 8 बज के कुछ मिनट। उसके बाद किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। फिर 4-4:30 बजे करीब ऐसा हादसा हुआ मालूम चला। আমার ছেলে ড্রাইভার ছিল, 4 জন প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আসে। এসে এখানে পানিতে গিয়েছে, ওরা 3 জন বের হয়ে গেছে, ও বার হয়ে গেছে। কবে এসেছিল? কবে? শনিবার, হ্যাঁ শনিবার রাত্রেবেলা বার হয়েছি। রবিবার থেকে ভোর 3টের সময় পৌঁছে। এসে কি শুনলেন? কি ওর বন্ধু এখানে খুঁজে আবার থানা গিয়ে খবর দিল। আপনারা দেখছেন news.in, একতরফা নয়, নিরপেক্ষ খবর। আপডেটেড থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল news.in আর বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না।